हेलो पिला माने वेलकम टू सोमराज एजुकेशन। तो पिला माने किभଳି ଅଛନ୍ତି ହଉଛି ତୁମମାନେ ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବ। ତ ତୁମର ଯେଉଁ ବାର୍ଷିକ ଏକ୍ଜାମ୍ ତାର ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆସିବ ତୁମ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆଜି ସେଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ତୁମର ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ତୁମର ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆସିବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଡେରି ନ କରି ଭିଡ଼ିଓଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଏବେ ହିଁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବ। ତୁମ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ସେୟାର କରିନେବ। ଆଉ କ'ଣ କରିବ ନା ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ଟେ କରିନେବ। ଆଉ ଯେଉଁ ହାଇପ୍ ଅଛି ତୁମେ ହାଇପ୍ ବଟନ୍ ଉପରେ ଦବାଇ ଦେବ ହେଲା। ତ ଚାଲ ଡେରି ନ କରି କ'ଣ କରିବା, ଆମେ ତୁମର ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀର ସାଇନ୍ସର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବା। ତୁମର ବିଜ୍ଞାନର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବା। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଣ୍ଡ ଆନ୍ସର୍ ତୁମର ଅଲ୍ ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ସମସ୍ତ ଯାକ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର୍ ବି ଦେଖିବା। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଜଏନ୍ ହୋଇନାହିଁ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଭିଡ଼ିଓର ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ରେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି। ତ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ଜଏନ୍ ହୋଇବେ, ଯାହାଫଳରେ ତୁମମାନେ এই PDFଟି ପାଇଯିବ ତୁମର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଣ୍ଡ ଆନ୍ସର୍। ତ ଚାଲ ଡେରି ନ କରି ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। ତ ଯେଉଁମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନ ଶୀଘ୍ର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବ ହେଲା। ତୁମର ନେକ୍ସଟ ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିଯିବ ନେକ୍ସଟ ସବଜେକ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକର। ତ ଦେଖ ଆଜି ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ତୁମର ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀର ସାଇନ୍ସ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା ତୁମ ବିଜ୍ଞାନର। ତ ପ୍ରଥମେ ଆମେ 1 ନମ୍ବର ଦେଖିବା। 1 ନମ୍ବର କ'ଣ କହିଛି ନା କଲରା ଗଛ ଆମ୍ବ ଗଛ ପରି ସିଧା ନ ବଢ଼ି ଆଶ୍ରା ଗଛ ବା ବାଡ଼ିରେ ମାଡ଼ିଥାଏ କାହିଁକି? ତ ଆନ୍ସର୍ ଦେଖିବା। ତୁମର ଆନ୍ସର୍ ଲେଖିବ କ'ଣ ଲେଖିବ ନା କାଣ୍ଡ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଥିବାରୁ। ତୁମର ଆନ୍ସର୍ ଲେଖିଦେବ କାଣ୍ଡ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଥିବାରୁ ହେଲା, ତୁମର ଆନ୍ସର୍ ହୋଇଯିବ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ 2 ନମ୍ବର କ'ଣ କହିଛି ନା ଖଇରୁ ଧାନ କିପରି ଅଲଗା କରିବା ନା ଆନ୍ସର୍ ତୁମେ ଲେଖିବ ପାଛୁଡ଼ିବା। ତୁମର ଆନ୍ସର୍ ହୋଇଯିବ ପାଛୁଡ଼ିବା। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା 3 ନମ୍ବର। 3 ନମ୍ବର କ'ଣ କହିଛି ନା ମାଛ ପହଁରିବା ବେଳେ ଦିଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ କେଉଁ ଅଂଶଟିକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ? କେଉଁ ଅଂଶଟି ନା ଲେଖିଦେବ ତୁମେ ଲାଞ୍ଜ ହେଲା, ଲାଞ୍ଜ ଲେଖିଦେବ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ତୁମେ ଠିକ୍ କରିଦେବ ହେଲା। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ଆୟୋଡ଼ିନ୍ ଯୁକ୍ତ ଲୁଣ ଶ୍ୱେତସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟକୁ କେଉଁ ରଙ୍ଗରେ ପରିଣତ କରେ? କ'ଣ ଲେଖିବ ନା ଆନ୍ସର୍ ତୁମର ହୋଇଯିବ ଗାଢ଼ ନୀଳ ହୋଇଯିବ ହେଲା। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା 5 ନମ୍ବର। 5 ନମ୍ବର କ'ଣ କହିଛି ନା ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁଟି ଏକ ଭୌତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ? କେଉଁଟି ନା ତୁମର ହୋଇଯିବ କେଉଁଟି ହେବ ନା ତୁମର ବରଫ ତରଳିବା ହୋଇଯିବ। ତୁମର ବରଫ ତରଳିବା ହୋଇଯିବ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ତୁମର ନେକ୍ସଟ ଦେଇଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ ତୁମର 6ରୁ 11 ନମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଥମ ଯୋଡ଼ାର ସମ୍ପର୍କକୁ ଦେଖି ଦ୍ୱିତୀୟ ଯୋଡ଼ାରେ ଖାଲି ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କରି ଲେଖିବା ପାଇଁ। ତ ତୁମେ ଏଭଳି ଭାବେ ଲେଖିନେବ। ତୁମର ଗାଜର କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ମୂଳ, ସେହିଭଳି ତୁମର ଆଖୁ ହୋଇଯିବ କାଣ୍ଡ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପଦାର୍ଥ କାଚ, ସେହିପରି ଅସ୍ୱଚ୍ଛ ପଦାର୍ଥ କାଠ ହୋଇଯିବ। ସେହିପରି ତୁଳା ଦେଇଛି କପା, ଝୋଟ ହୋଇଯିବ କ'ଣ ମଞ୍ଜି। ସେହିଭଳି ଖଜୁରୀ ଦେଇଛି ମରିଚ ଉଦ୍ଭିଦ, ସେହିଭଳି କଇଁ ଦେଇଛି ଜଳଜ ଉଦ୍ଭିଦ ଲେଖିବ। ଦ୍ରବଣୀୟ ଚିନି, ଅଦ୍ରବଣୀୟ ବାଲି, ସେହିଭଳି ତୁମେ ଦେଇଛି ଚଲାଇବା ଚାଲୁଣି, ପାଛୁଡ଼ିବା କୁଲା, ଏଇଭଳି ଭାବେ ତୁମେ ଲେଖିଦେବ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ଆମେ 12 ନମ୍ବର ଦେଖିବା। 12 ନମ୍ବର କ'ଣ କହିଛି? ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ଆମେ 13 ନମ୍ବର ଦେଖିବା। 13 ନମ୍ବର କ'ଣ କହିଛି ନା ଦ୍ରବଣ, ଆକୁ ତୁମେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଭାଷାରେ ଟିପ୍ପଣୀଟି ଲେଖିବ। ତ କ'ଣ ଲେଖିବ ନା ଦେଖ ଦ୍ରବଣ ହେଉଛି 2 ବା ଅଧିକ ପଦାର୍ଥର ଏକ ସମରୂପ ମିଶ୍ରଣ। ଏଥିରେ ଗୋଟିଏ ପଦାର୍ଥ ଅନ୍ୟ ଏକ ପଦାର୍ଥର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମିଶି ରହିଥାଏ। ଦ୍ରବଣରେ ଯେଉଁ ପଦାର୍ଥର ପରିମାଣ କମ୍ ଥାଏ ତାହାକୁ ଦ୍ରାବକ କୁହାଯାଏ ଏବଂ ଯେଉଁ ପଦାର୍ଥର ପରିମାଣ ଅଧିକ ଥାଏ ତାହାକୁ ଦ୍ରବକ କୁହାଯାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଚିନି ପାଣିରେ ମିଶିଲେ ଚିନି ହେଉଛି ଦ୍ରାବକ ଏବଂ ପାଣି ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଦ୍ରବକ ହେଲା। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ତୁମ 14 ନମ୍ବର ଦେଖିବା। 14 ନମ୍ବର କହିଛି ପରିସ୍ଥାନ ବିଷୟ ଲେଖିବା ପାଇଁ। ତ ତୁମର ପରିସ୍ଥାନ ହେଉଛି ଆମ ଚାରିପାଖରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଜୀବନ୍ତ ଓ ନିର୍ଜୀବ ଉତ୍ପାଦନର ସମଷ୍ଟି। ଏଥିରୁ ବାୟୁ, ଜଳ, ମାଟି, ଉଦ୍ଭିଦ, ପ୍ରାଣୀ ଏବଂ ମାନବ ସମାଜ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏହା ପୃଥିବୀର ଜୀବନ ଧାରଣ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସମସ୍ତ ସମ୍ବଳ ଯୋଗାଇଥାଏ। ପରିସ୍ଥାନର ସନ୍ତୁଳନ ଜୀବଜଗତର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା 15 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ ତୁମର 15 ନମ୍ବର କହିଛି କି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁରେ ଥିବା 2ଟି ମୌଳିକ ଗୁଣ ଲେଖିବା ପାଇଁ। ତ କ'ଣ ଲେଖିବା ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁରେ ଥିବା 2ଟି ମୌଳିକ ଗୁଣ ହେଉଛି ବସ୍ତୁତ୍ୱ, ଆୟତନ। ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଏହା ହେଉଛି ବସ୍ତୁର ପରିମାଣ ଯାହା ଏହାର ଜଡ଼ତାକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରିଥାଏ। ଆୟତନ ହେଉଛି ଏହା ବସ୍ତୁ ଦ୍ୱାରା ଅଧିକୃତ ସ୍ଥାନର ପରିମାଣ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଆମେ 16 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। 16 ନମ୍ବର କ'ଣ କହିଛି ନା 16 ନମ୍ବର କହିଛି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଅତ୍ୟଧିକ ନଳିତା ଚାଷ କାହିଁକି କରାଯାଏ? ହେଲା, କ'ଣ ଲେଖିବା ନା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଅଧିକ ନଳିତା ଚାଷ କରାଯିବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଅନୁକୂଳ ଜଳବାୟୁ, ଉର୍ବର ମୃତ୍ତିକା, ପ୍ରଚୁର ଜଳସେଚନ, ଶ୍ରମିକ ଉପଲବ୍ଧ। ନଳିତା ପାଇଁ ଚାଷ ଆଦର
जलवायु उष्म जलवायु आवश्यक जहाँ पश्चिमबंग उपलब्ध। तापर गंगा नदीर त्रिकोणभूमि अंचल थी पटुमाटी नलिता चाष अत्यंत उर्वर अटे। तापर नदी और वृष्टिपात मध्य प्रचुर जलसेचन सुविधा उपलब्ध। नलिता चाष आवश्यक श्रमिक सहजरे मिलता। नेक्स्ट देखिए आम 7 नंबर देखा। 7 नंबर कौन कही ना किसी लोकंर झाड़ा परिष्कार हो ना डाक्तर से क्यों खाद्य खाइबा को परामर्श दियंती और कहीं कौन लिख ना जो लोक मानकर झाड़ा परिष्कार हो न था डाक्तर से अत्यधिक तंतुयुक्त खाद्य खाइबा को परामर्श दियंती। कारण तंतुयुक्त खाद्य जेपरिक पनीपरिबा फूलफल एवं समग्र शस्य हजम प्रक्रिया साहाय्य करे। यह मूल को नरम करिथाए मल को नरम करिथाए एवं अंतनळीर गति को सुगम करिथाए जहाद्वारा कोष्ठकाठिन्य दूर होता है। नेक्स्ट देखिए आम 8 नंबर क्वेश्चन देखा। 8 नंबर कौन कही ना अंडा सिझाइबा एक रासायनिक परिवर्तन कहीं कौन लिखा ना अंडा सिझाइबा एक रासायनिक परिवर्तन कारण यही प्रक्रिया रे अंडार प्रोटीन और संरचना स्थायी परिवर्तन घटे। उत्ताप जोगु प्रोटीन विकृत होता है एवं एक नूतन पदार्थ परिणत हुए जहाँ पूर्व अवस्था को फेराई आनी हुए। नेक्स्ट देखिए आम 19 नंबर क्वेश्चन आंसर देखा। 19 कौन कही ना दुईटी खाद्य उत्पादन रे नाम लेख जहाँकि आम उद्भिद और प्राणी मान ठारू पाई न थाउ। कौन लिख ना आम उद्भिद और प्राणी मान ठारू पाई नथिबा दुईटी खाद्य उत्पादन होची जल और खनिज लवण यथा सोडियम पोटासियम कैल्शियम इत्यादि एग्जाम्पल दब। तो नेक्स्ट लेख आम देखा 20 नंबर नड़िया तंत्र दुईटी व्यवहार लेख। नड़िया तंत्र दुईटी व्यवहार होची कौन लिख ना मोटा दौड़ी एवं ब्रश तैयारी फ्लोर मैट तापर द्वार मैट एवं अन्यान्य हस्तशिल्पी सामग्री। तो नेक्स्ट देखो आम 21 नंबर देखा 4टी अजैविक कारकर नाम लिखापी कही। 4टी अजैविक कारकर नाम हो आलोक जल वायु तापमात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आम 22 नंबर उद्भिद गति करे कि उद्भिदर गतिर किसी उदाहरण दियो। हाँ उद्भिद गति करे किंतु प्राणी मानक परि गोटे स्थान अन्य स्थान को गति करे नाही। उद्भिदर गति मुख्यतः अभिवृद्धि एवं परिवेश प्रतिक्रिया सहित जड़ित। उद्भिद गतिर किसी उदाहरण होची सूर्यमुखी फूलर सूर्य आड़ को मुँह करवा है लिखिदेव फोटोट्रोपिजम ब्राकेट रे लिखिदेव। तो नेक्स्ट रेखा आम देखिए मोर 23 नंबर देखा काशिवकार रोग लक्षण गुड़िक कौन लिख। काशिवकार हूँ प्रोटीन अभाव होता पुष्टिहीनता रोग। या मुख्य लक्षण गुड़िक हूँ शरीर में फुला विशेषकर पाद गोड़ मुहर है। नेक्स्ट लिख पेट फुलवा चर्म एवं केशर परिवर्तन फिका पड़ा केश झड़वा अभिवृद्धि बाधाप्राप्त होगा दुर्बलता एवं चिड़चिड़ापण होगा। नेक्स्ट देखा आम नेक्स्ट क्वेश्चन देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर देखा। नेक्स्ट कही 24 नंबर शारीरिक परिश्रम करुवा और ऑफिस रे काम करुवा लोकों खाद्य आवश्यकता मध्य थिबा पार्थक्य जुक्ति सह संख्या पर लिखा कही। तो कौन लिख ना शारीरिक परिश्रम करुवा व्यक्ति मानक ऑफिस रे काम करुवा व्यक्ति अपेक्षा अधिक शक्ति आवश्यक। शारीरिक परिश्रम समय अधिक कैलोरी जली जाए तेणु से कार्बोहाइड्रेट एवं प्रोटीन भरपूर खाद्य खाइबा मात्रा खाइबा को पड़े। अन्य पक्ष ऑफिसर काम करुवा लोक मैंने व्यक्ति मानकर शक्ति आवश्यकता कम थाए एवं से सुषम खाद्य सहित कम कैलोरी युक्त खाद्य ग्रहण करने उचित जहाँ ओजन वृद्धि को रोकब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आम देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कही देख तुम नेक्स्ट क्वेश्चन आम 25 नंबर कौन कही ना अव्यक्षेपण और परिश्रवण मध्य पार्थक्य दर्शाइवाई कही कि तुम सजीव और निर्जीव मध्य पार्थक्य दर्शाइवाई कही है। तो तुम कही। तो नेक्स्ट तुम 26 नंबर कौन कही ना 26 नंबर कही जीव परिवेश सह किपर प्रतिक्रिया करे तुम अनुभूति दुईट उदाहरण दे बुझाओ कि तुम देती द्रवणीयता उपर तापर कि प्रभाव अच्छी बुझाई लिख। तो जो मैंने कमेंट करेंगे आर मध्य आंसर आनीजा है। आउ जो मैंने दुईटी देती आरु तुम मैंने कोटा भी गोटे लिखिपार। तो जब वीडियोटी पसंद अच्छे ताले गोटे लाइक टी करनब आ जो मैंने सब्सक्राइब करना से मैंने संगे संगे सब्सक्राइब करनब कारण तुम नेक्स्ट पार्टर मध्य सब्जेक्ट भी तुम रही बाकी गुड़ाक तार मध्य क्वेश्चन आंसर आनीना है। आउ टेलीग्राम जॉइन हो जॉइन करना है डिस्क्रिप्शन लिंक अच्छी जॉइन हो संगे संगे। तो देखा नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।